ওয়েলকাম টু ফাইবার গ্লাস ওয়ার্কস অ্যানাদার ভিডিও। এই ভিডিওটিতে আমরা রোমান পিলারের যে সমস্ত স্টাইল হয় তার কীরকম ডাই হয় বা ফার্মা হয় সেটা আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করছি। এটা দেখুন, একটা 4 ফুটের রোমান পিলার রয়েছে বা পিলার মোল্ড রয়েছে, যার ভেতরের থিকনেস আপনারা পাবেন বা রাউন্ডের শেপটা পাবেন 6 ইঞ্চির মধ্যে। দেখুন, এই মোল্ডের মধ্যে কোথাও কোনো লিকেজ বা ড্যামেজ বা ক্র্যাক এমন কোথাও কোনো কিছু নেই। প্রপার ফিনিশ এবং ওয়েল কন্ডিশনে মোল্ডগুলি আমরা এখান থেকে ডিসপ্যাচ করে থাকি। আপনারা ইন্ডিয়ার যেখান থেকেই আমাদের কোনো না কোনো ভিডিও দেখুন না কেন, সমস্ত মোল্ড অল ওভার ইন্ডিয়া ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব। আপনারা আপনাদের পিনকোড পাঠাবেন, আমরা ট্যাগ করে বলে দেবো যে সেখানে কোথায় সার্ভিস রয়েছে এবং আপনাকে কোথা থেকে মাল ডিসপ্যাচ হবে তার পুরো ডিটেলস আপনাকে শেয়ার করে দেবো। অযথা ফোন করবেন না, প্রকৃত মোল্ডের রিকোয়ারমেন্ট থাকলে তাহলেই ফোন করুন, অন্যথায় হোয়াটসঅ্যাপ করে রাখুন, আমরা দেখে আপনাদের রিপ্লাই দিয়ে দেব। চার ফুটের যে সমস্ত রোমান পিলার রয়েছে বা 4 ফুট হাইটের যে সমস্ত রোমান পিলার রয়েছে সে সমস্ত মালগুলো আমাদের কাছে এখন অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আপনারা চাইলে অর্ডার দিতে পারেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। এটা দেখুন, এখানে এই যে 3টে পোর্শন দেখতে পাচ্ছেন, কাটিং টু কাটিং এরিয়া 100% ম্যাচ করে যাবে। এখানে আপনারা 10 ফুট 12 ফুট সমস্ত ধরনের পিলার ডাই বা ডাই মোল্ড সমস্ত কিছু পেয়ে যাবেন। 8 ফুটের সাইজেরও অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আপনারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনাদের পুরো গাইড করে দেব। রোমান পিলার ছাড়াও আমাদের এখানে ভেন্টিলেশন, এনি টাইপস অফ ভেন্টিলেশন, আসামিস ভেন্টিলেশন, বাউন্ডারি ওয়াল, কাভার ব্লক, এই সমস্ত কিছু মোল্ডের ওপর আমরা ডিল করে থাকি। ভাইব্রেশন টেবিল, তুলসী ডাই, এই সমস্ত। এছাড়াও যদি আপনাদের কোনো রিকোয়ারমেন্ট বা আপনাদের কোনো স্টাইল থাকে সেটাও আমাদের ফরওয়ার্ড করুন, আমরা সেটা দেখে আপনাদের গাইড করে দেবো যে কীভাবে কি মোল্ডটা হবে কি না। চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আপকামিংস আরও নিত্য নতুন ভিডিও দেখার জন্য। দেখুন, এটা একটা 10 ফুটের বড় ডাই রয়েছে, যেটা 2টা পিলার রয়েছে, যেটা আপনার টোটাল 4টে পার্টে বেরিয়েছে। বডির শেপে 2টো এবং টপ আর ডাউন শেপে 2টো। এটা দেখুন, একটা 4 ফুটের যে পিলারটা দেখাচ্ছিলাম এটা তার শেপ রয়েছে। 4 ফুটের এই স্টাইল ছাড়া আমাদের কাছে আরও একটা স্টাইল রয়েছে, সেটাও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা যদি চান আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, আমরা আপনাদেরকে পুরো তার ছবি ডিটেলস ফরওয়ার্ড করে দেবো। এটা 10 ফুটের একটা ডাই রয়েছে। এছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের স্টাইল রয়েছে, আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনাদের এই সমস্ত কিছু ডিটেলসগুলো ফরওয়ার্ড করে দেবো। এবং এই প্রত্যেকটা মোল্ড আমাদের অল ওভার ইন্ডিয়া ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব। আপনি ইন্ডিয়ার যেখান থেকে খুশি দেখুন না কেন সেখানে মোল্ডগুলি ডিসপ্যাচ হয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা হবে না। এই হেডের সকেটগুলি ছাড়াও আমাদের কাছে আরও বিভিন্ন ধরনের হেডের সকেট রয়েছে। আপনারা আমাদের নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, কি ডিটেলস চাই সেটা আমাদের লিখে পাঠান, আমরা আপনাদের প্রপার गाइड করে দেবো। ये सारा डाई हमारा ऑल ओवर इंडिया डिस्पैच हो जाएगा। आप इंडिया का जिस भी एरिया पर रहने वाले हो, जिस भी एरिया का हो, वहाँ पर माल डिस्पैच हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहेगा। हमारा यूट्यूब चैनल पर जितना भी वीडियोस है उसका सारा डाई हमारा पास अवेलेबल है। अगर आप लोग को चाहिए तो हमारा स्क्रीनशॉट नंबर पे व्हाट्सअप करिए। ओनली वुडन का मोल्ड छोड़कर ये सारा कुछ मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल है। इसका अलावा FRP रॉ मटेरियल्स के साथ भी हम लोग डील करते हैं। आप लोग को FRP रॉ मटेरियल्स चाहिए तो उसका भी बारे में हम लोग के साथ संपर्क कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से प्रॉपर आपको मटेरियल्स दिखा के डिस्पैच कर देंगे, आप वहाँ से पिकअप कर लेना आपका नियरेस्ट एरिया से। ये देख लीजिए मोल्ड का, कहाँ पर कोई लीकेज क्रैक ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। ये जस्ट आपका 2-3 नट से टाइट हुआ है। अगर पूरा नट से जब टाइट होगा ना, कोई लीकेज गैप नहीं आएगा। तो A1 क्वालिटी A1 फिनिश के साथ मटेरियल्स रहेगा। हमारे यहाँ पर चीटिंग या फ्रॉड का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आप वीडियो का एंड तक बना रहिए। हम यहाँ पर जहाँ पर ये मटेरियल्स गया है उसका टैगिंग ID भी शेयर करा है, आप उसको टैग करके भी देख सकते हो कहाँ पर मटेरियल्स गया है।
यहाँ पर चीटिंग या फ्रॉड का कोई बिजनेस नहीं रहता है। आप हमारा हर वीडियो के एंड तक जरूर बनकर रहिए। वहाँ पर टैगिंग आईडी भी अटैच किया हुआ है, उसको आप टैग करके मटेरियल चेक कर सकते हो या फ्रॉड हुआ है या चीटिंग हुआ है, ऐसा कोई कारबार नहीं होता है हमारा। ये सारा मोल्ड हम लोग यहाँ से जेन्युइन डील करते हैं। जितना टाइप्स ऑफ मोल्ड हमारा यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं वो सारा कुछ ऑल ओवर इंडिया मटेरियल्स आपको डिस्पैच हो जाएगा। आप इंडिया का जहाँ भी पोर्शन पर रहने वाले हो वहाँ पर मटेरियल्स डिस्पैच हो जाएगा। रोमन पिलर का बहुत स्टाइल हमारे पास अवेलेबल है। आप लोग को चाहिए तो हमारा स्क्रीन जो नंबर शो हो रहा है इसी नंबर से कांटेक्ट करिए, आप लोग को पूरा गाइड कर देंगे हम लोग यहाँ से। इसका अलावा हमारा यहाँ पर बाउंड्री वॉल, बेंच मोल्ड, वाइब्रेशन टेबल, एनी टाइप्स ऑफ वेंटिलेटर, आसामीज वेंटिलेटर, सिलिकॉन मोल्ड, इसके सारे कुछ के ऊपर हम लोग डील करते हैं। तुलसी का फार्मा, रिंग का फार्मा, ऐसे वैसे जो मटेरियल्स हम लोग यूट्यूब पर दिखा रहे हैं वो सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है। आप लोग को चाहिए तो आप लोग स्क्रीन जो नंबर शो हो रहा है वो उसी नंबर से कांटेक्ट करिए या व्हाट्सअप करके रखिए, हम लोग देख के आप लोग को रिप्लाई दे देंगे। यह देखिए आपका एक 10 फीट का पूरा रोमन पिलर का स्टाइल है, प्रॉपर सेटिंग हुआ है। एक छोटा रोमन पिलर है व पिलर डाई, जो भी बोलना चाहे वो एक ही बात है। टू इन वन कलर में आपको ये सारा कुछ मटेरियल्स दिख जाएगा। हम लोग यहाँ पर जितना भी टाइप्स मटेरियल्स के ऊपर डील करते हैं ये सारा कुछ A1 क्वालिटी का होता है। वहाँ पर कोई लीकेज क्रैक ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। आप लोग देख सकते हैं ये जो पॉइंट किया है ना, ये पॉइंट के साथ ही मैच करेगा। ऐसे करके ये सारा कुछ पॉइंट करा हुआ है, ऐसा नहीं जो आपका कोई गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। जिसका पॉइंट उसी का ऑपोजिट डायरेक्शन में भी अटैच होगा। इसका अलावा हम लोग कुछ पार्सल पैकेटिंग भी दिखा रहा है और इसका साथ कुछ टैगिंग आईडी भी शेयर करा है। आप लोग खुद चेक कर सकते हो ये मटेरियल्स कहाँ पर डिस्पैच हुआ है। यहाँ पर चीटिंग या फ्रॉड का कोई बिजनेस नहीं रहता है। आप निश्चिंत होकर पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, कोई इशू नहीं रहेगा चीटिंग या फ्रॉड। वीडियो का एंड तक बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।